हाले दिल उन पे आशिकारा है, वह क्या बात गौसे आज़म की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जे व्यक्ति আমার উপর জুমার দিন 80 বার দুরুদে পাক পাঠ করবে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার 80 বছরে গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे दर से है मंगतों का गुजारा या शाह बगदाद, ये सुनकर मैंने भी दामन पसारा या शाह बगदाद। मेरी किस्मत का चमका दो सितारा या शाह बगदाद, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या शाह बगदाद। मुझे अच्छा बना दो मीठे मुर्शिद के यकीनन है मेरे हालात तुम पर आशिकारा या शाह बगदाद। सुधारो मेरे मुर्शिद मुझ गुनाहगार वो कमीने को, ना जाने तुमने कितनों को सुधारा या शाह बगदाद। अगरचे लाख पापी है मगर अत्तार किसका है, तुम्हारा है तुम्हारा है तुम्हारा या शाह बगदाद। मदनी चैनल के नाजरीन और दर्शक बिरिंदो, आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हम एक बार फिर इस सिलसिले में हाजिर हैं और ये सिलसिला है फैज़ान गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह। इस सिलसिले में हमारे साथ बंगला में इस्लामी भाई जो हमें हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के हालात और आज क्या सुनाएंगे। हमारे बंगला में इस्लामी भाई हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह हाजत रवा, हुज़ूर गौसे पाक हाजत रवा है और हाजत रवाई आपने कैसे फरमाई, किसकी फरमाई, इस हवाले से हम हालात और वाक़ियात अपने बंगला में इस्लामी भाई से सुनेंगे और आपको नातख़्वा इस्लामी भाई इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मनक़बत गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह सुनाएंगे। कहीं नहीं जाइए, मदनी चैनल को देखते रहिए, इस सिलसिले में शामिल रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम इस सिलसिले में हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के हालात और वाक़ियात सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। প্রিয় মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আমরা বাংলা এবং উর্দুর মধ্যে সিলসিলা ফয়জানে গৌসে পাক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি এর মধ্যে আমাদের বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি এর কারামাতসমূহ এবং এনার জীবনের মধ্যে অলৌকিক যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল এগুলো আমরা শুনতেছিলাম। তো আজকেরও এভাবে কিছু আমরা শ্রবণ করব, কিন্তু আজকের বিষয়টি একটু ভিন্ন। ভিন্নটা কি? আমরা কারামাত শুনতেছিলাম, এটাও একটা কারামাতের অংশ ঠিকই, কিন্তু এটা মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে, তাহলে আমাদের কিছুটা বুঝে আসবে। সেটা কি? আজকের ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা হুজুর গাউসে পাক রহমতুল্লাহ আলাইহি এনাকে যদি কেউ ডাকে, এনাকে কেউ যদি স্মরণ করে, তাহলে হুজুর গাউসে পাক রহমতুল্লাহ আলাইহি তাকে সাহায্য করে। হুজুর গাউসে পাক রহমতুল্লাহ আলাইহিকে যদি কেউ ডাকে বিপদের কালে, কোনো মুসিবতে পড়ে, তাহলে হুজুর গাউসে পাক রহমতুল্লাহ আলাইহি তাকে সাহায্য করে। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला उनकी मदद करने के लिए पहुँच जाते। জি হ্যাঁ, তো এই ব্যাপারে একটা ঘটনা যে শেখে তরিকত আমির আহলে সুন্নাত, যিনি দাওয়াত ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রাজাবি দামাত বরকাতুল আলিয়া, এনার নিজ লিখিত একটি খুবই প্রসিদ্ধ একটি রিসালা জিনদের বাদশাহ, जिन्नात का बादशाह, এবং দাওয়াত ইসলামের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www
dawat-e-islami.net এর মধ্যে এই রিসালাটি মজুদ রয়েছে। বাংলা में भी मिलेगा वहाँ पर? হ্যাঁ, ওখান থেকে যে দর্শকবৃন্দ আপনারা যদি চান যে এই বিষয়টা যেটা আপনারা শুনতেছেন, আপনারা যদি নিজেরা চান যেটা আমরা কিতাব থেকে পড়বো, তো আলহামদুলিল্লাহ আপনারা কি www.dawat-islami.net এর মধ্যে গিয়ে যে আমাদের বাংলা রিসালার যে সমাহার রয়েছে, ভান্ডার রয়েছে, এর মধ্যে থেকে এই রিসালাটি আপনারা পড়তে পারবেন এবং এখান থেকে আপনারা মাদানী ফুল হাসিল করতে পারবেন। আসুন আমরা শ্রবণ করি ঘটনা, কি বলেন? ঠিক আছে। হযরত বিশর করজি রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, হযরত আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ বিন আহমদ ইনি বর্ণনা করেছেন যে একবার আমার মেয়ে ফাতিমা ঘরের ছাদ হতে হঠাৎ হারিয়ে গেল। আমি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে সরকারে বাগদাদ হুজুরে সৈয়দুনা গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি এর খিদমতে উপস্থিত হলাম এবং আমার মেয়েকে উদ্ধার করে দেওয়ার ব্যাপারে আবেদন করলাম। তিনি রাহমাতুল্লাহ ইরশাদ করলেন যে কারখ নামক স্থানে গিয়ে সেখানকার কোনো একটি নির্জন বিজন টিলার উপরে অবস্থান নেবে, তারপর নিজের চারদিকে একটি কুণ্ডুলি তৈরি করবে আর কুণ্ডুলি তৈরি করে রাত্রিবেলায় সেখানে বসে থাকবে আর সেখানে আমাকে কল্পনা করবে এবং বিসমিল্লাহ বলবে। দেখবে রাতের অন্ধকারে তোমার চারিদিকে জিনেরা দল বেঁধে বেঁধে চলাফেরা করছে। তাদের আকৃতি দেখতে খুবই আশ্চর্য হবে এবং ভয়ানকও হবে, তবে তুমি তাদের দেখে ভয় পাবে না। সেহেরির সময় জিনদের বাদশা তোমার নিকট এসে উপস্থিত হবে এবং তোমাকে তোমার উদ্দেশ্য কি তা জিজ্ঞাসা করবে। তাকে বলবে আমাকে হুজুর গৌসে আজম দস্তগীর রহমতুল্লাহ আলাই আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন, আপনি আমার কন্যাকে খুঁজে এনে দিন। অতঃপর কারখের বিজন ভূমিতে গিয়ে আমি হুজুর গাউসে আজম রহমতুল্লাহ তাআলা আলাই এর নির্দেশ মোতাবেক কাজে মগ্ন হয়ে গেলাম। রাতের নির্জনতায় দেখতে পেলাম বিভিন্ন ভয়ঙ্কর জিন আমার কুণ্ডুলির বাহির দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছে। জিনদের আকৃতি এতই ভয়ঙ্কর ছিল যে সেদিকে ভয়ে তাকানো যাচ্ছিল না। সেহেরির সময় জিনদের বাদশা একটি ঘোড়ায় চড়ে আমার কুণ্ডুলির নিকট এসে উপস্থিত হলেন। হুজুর গাউসে পাক রহমতুল্লাহ আলাইহির কথা মোতাবেক জিনদের বাদশা চলে এসেছেন। जिनका बादशाह जिन्नात का बादशाह आ गया। তার চারিদিকে অনেক জিন ভিড় করছিল। জিনদের বাদশা চলে এসেছে, তাদের সাথে অনেক জিন চলে এসেছে। बादशाह जिनका आ गया तो साथ साथ दीगर जो जिन्नात है उनको भी आना ही पड़ेगा। বেশক। তো ও জিনদের বাদশা কুণ্ডুলির বাহির থেকেই তিনি আমার নিকট ফরিয়াদ কি তা জানতেছিলেন। লোকটি বলতেছেন যে সৈয়দুনা আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ বিন আহমদ ইনি বলতেছেন যে কুণ্ডুলির বাহির থেকেই ওই জিনদের বাদশা আমার নিকট আমার ফরিয়াদ কি তা জানতে চাইলেন। আমি বললাম যে আমাকে হুজুর গাউসে আজম রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। এতটুকু শুনেই ওই জিনদের বাদশা ঘোড়া থেকে নেমে একেবারে মাটিতে বসে পড়লেন। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। এবং এর দেখা দেখি पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुनकर वो घोड़ी से नीचे उतर आए। একেবারে নিচে মাটিতে বসে গেলেন। अल्लाह अल्लाह। এবং এর দেখা দেখি অন্যান্য জিনেরাও এই কুণ্ডুলির বাইরে এসে বসে পড়লো মাটিতে। আমি তাকে আমার কন্যা হারানোর আদি অন্তপূর্ণ কাহিনী বললাম। তিনি সকল জিনদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন যে মেয়েটিকে কে নিয়ে গিয়েছো। কিছুক্ষণের মধ্যে জিনেরা একজন চীন দেশীয় জিনকে অপরাধী হিসাবে গ্রেপ্তার করে বাদশার সামনে হাজির করলো। জিনের বাদশা তাকে বললেন, তুমি কেন জামানার কুতুব বড় পীরদের পীর হুজুর গাউসে পাক রহমতুল্লাহ আলাইহির শহর থেকে এই মেয়েটিকে তুলে নিয়ে এসেছো? তো ওই চীন দেশীয় জিন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, হুজুর আমি তাকে দেখা মাত্রই তার উপর আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম। বাদশাহ একথা শোনার সাথে সাথে রাগে ফেটে পড়লেন এবং হুঙ্কার দিয়ে ওই চীন দেশীয় জিনের গর্দান কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন আর আমার প্রিয় কন্যাটিকে খুব আদব সহকারে আমার নিকট ফেরত দিলেন। সুবহানাল্লাহ। আমি তার এই ব্যবহারে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গেলাম এবং জিনদের বাদশাহ এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললাম, মাশা আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল, আপনি সাইয়েদুনা
গাউসুল আজম বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাইকে অশেষ ভালোবাসেন। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম যে হুজুর গাউসে আজম বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাই যখন আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন তখন সমস্ত জিন জাতি থরথর করে কাঁপতে থাকে। আল্লাহ আল্লাহ। কেনই বা এরকম হবে না? জিনদের বাদশাহ বলতেছেন কেনই বা এরকম হবে না? আল্লাহ তাআলা কোনো কুতুবকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারণ করে দেন, তখন সমস্ত দানব তার অনুগত করে দেন। थर थराते हैं सभी जिन्नात तेरे नाम से, थर थराते हैं सभी जिन्नात तेरे नाम से, है तेरा वो दबदबा या गौसे आज़म दस्तगीर। तो मदनी चैनल के नादरीन और बंगला ज़बान जानने वाले इस्लामी भाई, आपने वाक़या सुना। हमारे इस्लामी भाई ने बंगला के अंदर यह वाक़या बयान किया कि अबू साद अब्दुल्ला बिन अहमद का बयान है कि इनकी लड़की घर की छत से यकयक गायब हो गई। तो इन्होंने परेशान होकर हुजूर सैयदी गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी दी। और पता चलता है कि पहले के लोग अपने बुज़ुर्गान दीन से कैसी मोहब्बत किया करते थे कि इनके घर में इनके साथ कोई मामला आ जाए, परेशानी आ जाए, बीमारी आ जाए, कोई ऐसी बात आ जाए कि जिसकी वजह से घर वाले की ख़ुद परेशान हो जाए, तो ये औलिया कराम बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में जाया करते थे और वहाँ अपनी फ़रियाद किया करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह की अता से, अल्लाह के करम से, अल्लाह तबारक व ताला की अता से ये बुज़ुर्गान दीन इनकी मदद फरमाया करते थे। जैसा कि ये इनकी बारगाह में हाज़िर हुए, हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में फ़रियाद की, तो हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि करख जाकर वहाँ के वीराने में रात के वक्त एक टीले पर अपने इर्द गिर्द हिसार दायरा बांध कर बैठ जाओ, वहाँ बिस्मिल्लाह कह लेना और मेरा तसव्वुर बांध लेना। वाह, हुज़ूर गौसे पाक फरमा रहे कि मेरा तसव्वुर बांध लेना, रात के अंधेरे में तुम्हारे पास जिन्नात के लश्कर गुजरेंगे और इनकी शक्लें अजीब व गरीब होंगी, इन्हें देखकर डरना नहीं। और सहरी के वक्त जिन्नात का बादशाह तुम्हारे पास हाजिर होगा और तुमसे तुम्हारी हाजत दरियाफ्त करेगा। उससे कहना कि मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद से भेजा है, तुम मेरी लड़की को तलाश करो। कर्ख के वीराने में जाकर वो कहते हैं कि मैंने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के बताए हुए तरीक़े पर अमल किया। रात के सन्नाटे में खौफनाक शक्लें आती रहीं, हिसार बांध दिया मैंने, और फिर मैंने देखा कि सहरी के वक्त जन्नत का बादशाह मेरे पास आया और घोड़े पर सवार था, उसके इर्द गिर्द जिन्नात का हुजूम था। हिसार के बाहर ही उसने मुझसे मेरी हाजत दरियाफ्त की। मैंने बताया कि मुझे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तुम्हारे पास भेजा है। इतना सुनना था कि एकदम वो घोड़े से नीचे उतरा और ज़मीन पर बैठ गए और दूसरे सारे जिन भी दायरे के बाहर ही ज़मीन पर बैठ गए। मैंने अपनी लड़की की गुमशुदगी का वाक़या सुनाया। उसने तमाम जिन्नात में ऐलान किया कि लड़की को कौन ले गया है। चंद ही लम्हों में जिन्नात ने एक चीनी जिन को पकड़कर बतौर मुजरिम पेश कर दिया। जिन्नात के बादशाह ने उससे पूछा कि कुतुब वक्त हुजूर सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहर से तुमने लड़की क्यों उठाई? वो डरता हुआ काँपता हुआ बोला कि एक मरतबा जब मैं वहाँ से जा रहा था तो मैं उसको देखते ही उस पर आशिक हो गया। बादशाह ने उस चीनी जिन की गर्दन उड़ाने का हुक्म सादिर फरमाया और मेरी बेटी मुझे मेरे सिपुर्द कर दी। फिर मैंने जिन्नात के बादशाह से पूछा, कहा कि माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से बेहद मोहब्बत करते हैं, उनके चाहने वाले। इस पर वो बोला कि बेशक जब हुजूर गौसे आज़म गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारी तरफ नज़र फरमाते हैं तो जिन्नात थर थर काँपने लगते हैं। क्या बात है हमारे गौसे आज़म की, क्या बात है हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की। ये जिन्नात का बादशाह कहता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कुतुब वक्त का तयन फरमाता है तो जिन्न और इंस इसके ताबे कर दिए जाते हैं। आइए हम मज़ीद हमारे इस्लामी भाई से बंगला में हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह यकीनन हाजत रवा हैं, हाजत रवाई फरमाते हैं, मदद फरमाते हैं। इस तरह के और वाक़ियात कि जिसमें हाजत रवाई का तस्करा हो, मदद करने का तस्करा हो, वो हम বাংলা में सुनते हैं। কিন্তু শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, শিক্ষার বিষয় হচ্ছে যে যেভাবে ইনি বললেন যে
আমাদের আগের দিনের যে লোকজন বুজুর্গানে দিন যেভাবে আল্লাহর অলির দরবারে যেতেন, আল্লাহর অলির দরবারে কোনো হাজত পেশ করতেন যে আল্লাহ তাআলার কাছে আমার জন্য দোয়া করে দিন, আমার এই ये तो সমস্যা पहले के দূর लोगों হয়ে का যায়। तरीका था। একটা তরিকা ছিল, পদ্ধতি ছিল, যে কোনো সমস্যায় পড়লেই তারা যেত। কিন্তু আমাদের অবস্থা কি? মাদানী সাহেব, দর্শক বৃন্দ, আমরা কোথায় যাচ্ছি? আমাদের উচিত যেন আমরাও আমাদের সমস্যাগুলো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এর আল্লাহর ওলিদের মাধ্যমে আমরা এই সমস্যাগুলো সমাধান করি। তাহলে ইনশাআল্লাহ এই সমাধানগুলো খুব সহজে হয়ে যাবে। এদিকে সেদিকে না ঘুরে, এদিকে সেদিকে না গিয়ে আমরা অলি আল্লাহদের দরবারে চলে আসি। হ্যাঁ, হক্কানি অলি আল্লাহ, যিনি আসলেই আল্লাহ তাআলার খাস বান্দা, আল্লাহর অলি, যাকে দেখলেই আল্লাহ স্মরণ হয়ে যায়, তার কাছে আমাদের যাওয়া উচিত। जिसको देखकर अल्लाह तबारक व तआला याद आ जाए, চলে আসে। ऐसा नेक बंदा, ऐसा अल्लाह का वली। সুবহানাল্লাহ। আসুন আমরা শ্রবণ করি যে হযরত বিশর করজি রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বর্ণনা করেন যে একবার আমি বোঝাই ভর্তি 14টি উট সহ একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে ছিলাম। আমরা রাতের বেলায় এক ভয়ানক বন জঙ্গল অতিক্রম করছিলাম। রাতের প্রথম ভাগে আমার 4টি মাল বোঝাই উট হারিয়ে গেল। ओ অনেক খোঁজাখুঁজি পরও পাইনি। কাফিলাও চলে গেল, উট চালনাকারী আমার সাথে রয়ে গেল। সকালবেলা হঠাৎ আমার মনে পড়লো যে আমার প্রিয় মুর্শিদ বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আমাকে বলেছিলেন, যখনই তুমি কোনো বিপদে পড়বে তখন আমাকে ডাকবে। यानी जब भी कोई मुसीबत आ जाए तो मुझे याद किया जाए। हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मुरीद से फरमाया। জি জি, ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল সেই বিপদ দূর হয়ে যাবে, माशाल्लाह मुसीबत दूर हो जाएगी। মুসিবত দূর হয়ে যাবে। এই কথা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথেই আমি এইভাবে ফরিয়াদ করলাম, হে শায়েখ আব্দুল কাদের, আমার উট হারিয়ে গেছে। হঠাৎ পূর্ব দিকে টিলার উপর সাদা পোশাক পরিহিত একজন বুজুর্গ আমার নজরে পড়ল। তিনি ইশারায় আমাকে তার নিকট ডাকছিলেন। আমি উট চালনাকারীদেরকে নিয়ে যখনই সেখানে পৌঁছলাম তখনই ওই বুজুর্গ সেখান থেকে আমার দৃষ্টির অগোচর হয়ে গেল। এখান থেকে ও বুজুর্গ যে ডাকছিলেন তাকে, সে वो नजरों से उजल हो गए, उजल हो चले गए, पता नहीं चला कहाँ चले गए। আমি অবাক বিস্ময়ে এদিক সেদিক দেখতে লাগলাম। হঠাৎ আমার হারানো সেই 4টি উট টিলার নিচে বসা অবস্থায় দেখলাম। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। यानी वो 4 ऊंट उनके टीले के नीचे ही से मिल गए उनको। জি জি, আমি দেরি না করে সেগুলো ধরে ফেললাম এবং দ্রুত চালিয়ে আপন কাফিলার সাথে মিলিত হয়ে গেলাম। হযরত সাইয়্যিদুনা শেখ আবুল হাসান আলী খাব্বাস রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, এনাকে যখন ওই উটগুলো যে হারানো গিয়েছিল ওই হারানো উটওয়ালার কাহিনী বলা হলো, তো তখন তিনি বললেন যে আমাকে হযরত শেখ আবুল কাসিম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন যে আমি সাইয়্যিদুনা শেখ বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহিকে বলতে শুনেছি যে যে ব্যক্তি বিপদে পড়বে, যে ব্যক্তি বিপদে আমার কাছে সাহায্য চাইবে তার বিপদ চলে যাবে। अच्छा, যে ব্যক্তি সংকটের সময় আমার নাম ধরে ডাকবে। মাদানী সাহেব, দর্শক বৃন্দ, আমার গৌসে পাক বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ ইনি ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, ইনি বলতেছেন যে ব্যক্তি সংকটের সময় আমার নাম ধরে ডাকবে তার সেই সংকট দূর হয়ে যাবে, सुभान अल्लाह। তার সেই সংকট দূর হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি আমার উসিলা নিয়ে, যে ব্যক্তি আমার উসিলা নিয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে কোনো হাজত অর্থাৎ চাহিদা প্রার্থনা করবে তার সেই হাজত চাহিদা পূরণ হয়ে যাবে। सुभान अल्लाह। যে ব্যক্তি 2 রাকাত নফল নামাজ পড়বে, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পরে 11 বার সূরা ইখলাস, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পরে 11 বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে, এরপর সালাম ফিরাবে, সালাম ফিরানোর পর প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করবে, এরপর বাগদাদ শরীফের দিকে 11 কদম হেঁটে যাবে। বাগদাদ শরীফের দিকে 11 কদম হেঁটে আমার নাম ধরে ডাকবে। কে বলতেছেন? হুজুর গৌসে পাক রহমতুল্লাহ বলতেছেন যে 11 কদম বাগদাদ শরীফের দিকে হেঁটে যে ব্যক্তি আমার নাম ধরে ডাকবে আর নিজের হাজত চাহিদা বলবে, ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল আল্লাহ তাআলার রহমতে আল্লাহ তাআলা তার সেই
হাজতকে পূরণ করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। সেই হাজত, সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়ে যাবে। তো আমাদের বাংলাদেশ যে রয়েছে, এখান থেকে বাগদাদ শরীফ কোন দিক, এটা আমাদের জানা দরকার। অবশ্যই জানা দরকার না? बिल्कुल। हमारे इस्लामी भाई ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान सुना है। फरमाते हैं कि जिसने किसी मुसीबत में मुझसे फरियाद की वो मुसीबत जाती रही, जिसने किसी सख्ती में मेरा नाम पुकारा वो सख्ती दूर हो गई, जो मेरे वसीले से अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजत पेश करे वो हाजत पूरी होगी। जो शख्स 2 रकत नफल पढ़े और हर रकत में अलहम्द शरीफ के बाद कुल हुवल्लाहु अहद 11-11 बार पढ़े, सलाम फेरने के बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजे, फिर बगदाद शरीफ की तरफ 11 कदम चलकर मेरा नाम पुकारे और अपनी हाजत बयान करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो हाजत पूरी होगी। आप जैसा पीर होते हुए क्या गरज दर दर फिरूं, आपसे सब कुछ मिला या गौसे आज़म दस्तगीर। तो यह सवाल ये पैदा होता है कि बांग्लादेश में जो 11 कदम चलने हैं हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ, यानी बगदाद शरीफ की तरफ, तो बांग्लादेश में कहाँ सिमत होगी और किस तरफ मुँह करके चला जाए, 11 कदम कहाँ रखने होंगे, इसके बारे में भी कुछ इरशाद फरमाइए। বাংলাদেশ এর যে বাংলাদেশ থেকে বাগদাদ কোন দিকে, जी जी। এটা মাদানী দর্শক বৃন্দরা আপনারা একটু খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন যে আমাদের বাংলাদেশ থেকে বাগদাদ শরীফ এটা হচ্ছে পশ্চিম এবং উত্তর কোণে, পশ্চিম এবং উত্তর এর যে মাঝখান রয়েছে, মধ্যখান রয়েছে, এটাকে বলা হয় পশ্চিম এবং উত্তর কোণ বলা হয় আমাদের বাংলাতে। তো পশ্চিম এবং উত্তর কোণে রয়েছে বাগদাদ শরীফ। তো ওই দিকে 11 কদম হেঁটে গিয়ে গৌসে পাক রহমতুল্লাহ আলাইহির নাম ধরে তার কাছে নিজের হাজতকে পেশ করা, ইনশাআল্লাহ যদি আমরা এভাবে পেশ করি তাহলে আল্লাহ চাহে তো আমাদের আকাঙ্ক্ষা হাজত पूर्ण हो जाए इंशाअल्लाह। मतलब आपने जो इरशाद फरमाया, ये बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या हिंद हो, यानी पाक व हिंद और बांग्लादेश की एक ही समत है। समत क्या है? मगरिब व शमाल के बीचों बीच, यानी जहाँ नमाज पढ़ते हैं मगरिब, और ये जो हिस्सा है ये शुमाल, बिलफर्ज ये मगरिब है, ये शुमाल है, तो इसके बीचों बीच जो हिस्सा है, एरिया है, जगह है, ये बगदाद की तरफ है। यहाँ हो सकता है कि किसी इस्लामी भाई के जहन में शैतान ये वसवसा डाले कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद ही नहीं मांगनी चाहिए। तो जब अल्लाह मदद करने पर कादिर है, अल्लाह तबारक व तआला तो मदद करने पर कादिर है, तो फिर गौस ये किसी और बुज़ुर्ग से मदद मांगे क्यों? इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाइए कि यहाँ जो वसवसा अगर किसी के जहन में आता भी है और शैतान अपनी शैतानी से और शैतानी चक्कर से किसी के जहन में ये वसवसा डालता है कि ये अल्लाह के सिवा मदद किसी और से क्यों मांगे, इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। इस वसवसे की काट कीजिए, काट कैसे होगी? যে এটা শ্রবণ করার পরে আমরা যে ঘটনাগুলো বললাম, যেটা আমরা কিতাবের মধ্যে পেয়েছি, তো এটা শ্রবণ করার পরে কোনো নাজিরিন, কোনো দর্শক শ্রোতা এর মনের মধ্যে কোনো কুমন্ত্রণা চলে আসতে পারে যে আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া অনুচিত। এটা তো সম্ভবই না, কেননা আল্লাহ তাআলা যখন সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন সেক্ষেত্রে গৌসে পাক বা অন্য কারো কাছে সাহায্য চাইবো কেন? এর উত্তরে বলা যায় যে এটা একেবারে শয়তানের একটি ধোঁকা। শয়তান যে মানুষকে ধোঁকা দেয় এটারই একটা অংশ। কেননা এভাবে করে যে শয়তান কত লোককে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে, ইসলাম থেকে তাকে খারিজ করে দিয়েছে, আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। আল্লাহ তাআলার পানা, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সকলকে এই শয়তানের যে কুমন্ত্রণে থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত দান করুন, আমিন আমিন। যখন আল্লাহ তাআলা নিজেই অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া থেকে নিষেধ করেননি, আল্লাহ তাআলা অন্য কারো কাছে থেকে সাহায্য চাওয়া থেকে নিষেধ করেননি, এবং পবিত্র কুরআনুল কারীমের মধ্যে অসংখ্য আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন। এমনকি অসীম ক্ষমতাধর হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেই বান্দার কাছে সাহায্য চেয়েছেন। যেমন
মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনুল কারীমের মধ্যে 26 পারার সূরা মুহাম্মদ এর 7 নং আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করেন, যার তরজমায় মধ্যে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদ দ্বীন ও মিল্লাত পরওয়ানের স্বামী রিসালাত আশ-শাহ ইমাম আহমদ রাজা খান আলাইহি রাহমাতুর রহমান তার তরজমাকৃত কোরআন কানজুল ঈমান এর মধ্যে এভাবে তরজমা করেন, যদি তোমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করো তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया है कि पारा 26 सूरह मोहम्मद आयत नंबर 7 में जो आपने बताया कि अगर तुम दीन खुदा अज़्ज़ व जल की मदद करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इजाज़त मरहमत फरमाई है জি, कुरान मजीद में। শুধু তাই নয় দর্শক শ্রোতাবৃন্দ, শুধু তাই নয়, হযরত সাইয়্যিদুনা ঈসা আলাইহিস সালাম নিজ সাথীদের নিকট সাহায্য চেয়েছেন। মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে 28 পারার সূরাতুস সাফ এর 14 নং আয়াতে তার ভাষায় বলেছেন, যার তরজমা কানজুল ঈমান এর মধ্যে আলা হযরত এভাবে তরজমা করেন, মরিয়ম তো নয়, ঈসা হাওয়ারীদেরকে বলেছিলেন, কারা আসো আল্লাহর পক্ষ হতে আমার সাহায্য করবে, আমরাই হলাম আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী। दूसरी कुरान पाक की आयत आपने सुनाई कि पारा 28 सूरतुस सफ के 14वीं आयत करीमा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा कंजुल ईमान, ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हवारियों से कहा था कि कौन है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ होकर मेरी मदद करें। हवारी बोले, हम दीन खुदा अज़्ज़ व जल के मददगार हैं। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কুরআনুল কারীমের 28 পারা সূরাতুত তাহরিম এর 4 নং আয়াতে ইরশাদ করেন, যার তরজমায় কোরআন কানজুল ঈমানের মধ্যে ইমাম আহমদ রাজা খান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এভাবে তরজমা করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ জিবরাইল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তার সাহায্যকারী, উপরন্তু ফেরেশতাগণও তার সাহায্য করেন। প্রিয় মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আপনারা শুনলেন তো যে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সুস্পষ্ট শব্দের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছেন যে আল্লাহ তাআলা তো নিঃসন্দেহে সাহায্যকারী আছেনই, কিন্তু আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাম, আল্লাহ তাআলার মকবুল বান্দা তথা নবী আলাইহিমুস সালাম ও আউলিয়া ইজামগণ ইমাহুমুল্লাহুস সালাম এবং ফেরেশতাগণও সাহায্য করতে পারেন ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল। এখন তো এই ধোকার মূল উৎপাটন হয়ে যাবে যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সাহায্যকারী নেই। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে সমস্ত মুসলমান মক্কায় মুকাররমা থেকে হিজরত করে যখন মদিনায় মুনাওয়ারায় তাশরিফ নিয়েছেন, মদিনা মুনাওয়ারায় যখন হিজরত করে তাশরিফ নিয়েছেন, তাদেরকে মুহাজির বলা হয় এবং তাদের অর্থাৎ মুহাজিরগণকে সাহায্যকারীদেরকে আনসার বলা হয়। আর এটা সবাই জানে যে আনসার শব্দের অর্থ সাহায্যকারী। তো মানে মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, যদি আমরা এই ঘটনা নিয়ে আরও বলতে থাকি কুরআনুল কারীমের আয়াত দিয়ে, হাদিসে কারিমা দিয়ে, তো বলা শেষ হবে না। অসংখ্য আয়াতে কারিমা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেছেন, মাত্র আমি অল্প কয়েকটা আয়াত আপনাদেরকে শোনালাম। অসংখ্য আয়াত রয়েছে যার মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন যে আল্লাহ ছাড়াও তার নেক বান্দা, এর মধ্যে জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাম, নবীগণ, আউলিয়া ইজামগণ এবং ফেরেশতাগণদের কাছেও সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে। असंख्य आयत रहे अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन और बंगला ज़बान जानने वाले दर्शक वृंदों, आपने सुन लिया और हमारे इस्लामी भाई ने कितने प्यारे अंदाज में बताया कि अल्लाह तो यकीनन मदद करता है और अल्लाह की अता से अल्लाह के बंदे भी मदद कर सकते हैं। और इस पर हमें जो आयत करीमा इन्होंने बताई कि पारा 28 सूरत तहरीम की 4थी आयत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा कंजुल ईमान, तो बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल इनका मददगार है, जिब्रील अलैहिस्सलाम और नेक ईमान वाले और इसके बाद फरिश्ते मदद पर हैं। तो पता चला अल्लाह की अता से अल्लाह के नेक बंदे, फरिश्ते, अंबिया मदद कर सकते हैं और करते हैं। तो यकीनन इससे
काफ़ी हद तक जो है वो वसवसे की जड़ कट गई होगी। और आप देखें ना कि मज़े की बात तो ये कि जो मुसलमान मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे वो महाजिर कहलाए और इनके मददगार अंसार कहलाए। तो ये हर समझदार जानता है कि अंसार के लुग़वी मायने मददगार। এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা যদি কাউকে দান করে, আল্লাহ তাআলা তার নেক বান্দা, তার ইবাদতকারী, তার রিয়াজাতকারী, আল্লাহ তাআলা তার উপর খুশি হয়ে তাকে কিছু দান করেছেন, এখানে আমাদের তো কিছু বলার নেই। अल्लाह ताला चाहे तो अपने बंदों को अपनी अता से कुछ भी दे सकता है। बेशक। तो मदनी चैनल के नाजरीन और मदनी चैनल दर्शक बिंदो, हमारा सिलसिला चल रहा है और ये इंशाअल्लाह ज़वजल मदनी चैनल पर तो मुख्तलिफ सिलसिले और मुख्तलिफ मौक़ों पर सिलसिले पेश किए जाते रहते हैं। मदनी चैनल देखते रहेंगे, मदनी चैनल के सामने रहेंगे तो इंशाअल्लाह ज़वजल हमें बहुत सारी बातें समझ में भी आएगी, सीखने का मौका भी मिलेगा, सुनने का मौका भी मिलेगा और हमारी इस्लाह के मदनी फूल भी हमें मिलेंगे और साथ साथ बहुत सारे जो शैतान की तरफ से वसवसे आते हैं उन वसवसों की काट भी होगी। तो मदनी चैनल देखते रहेंगे तो ये बरकतें हमें मिलती रहेंगी। इल्म दीन हासिल करने का एक बहुत अहम ज़रिया मदनी चैनल देखना भी है। तो मदनी चैनल देखते रहेंगे, इल्म दीन हासिल होता रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हम मनक़बत भी सुनते हैं। हाँ, आज भी आप मनक़बत सुनेंगे। हमारे इस्लामी भाई हमें क्या मनक़बत सुना रहे हैं ये देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। तेरे दर से मंगतों का गुजारा या शहे बगदाद, तेरे दर से मंगतों का गुजारा या शहे बगदाद। ये सुनकर मैंने भी दामन पसारा या शहे बगदाद। मेरी किस्मत का चमका दो सितारा या शहे बगदाद। मेरी किस्मत का चमका दो सितारा या शगे बगदाद। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या शगे बगदाद। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या शगे बगदाद। मदीने का बना दो तुम मुझे कुछ ऐसा दीवाना। मदीने का बना दो तुम मुझे कुछ ऐसा दीवाना। फिरो दीवानगी में मारा मारा या शहे बगदाद। फिरो दीवानगी में मारा मारा या शहे बगदाद। खुदा से बख्शवा दो बेहिसाब रे अली हैदर। खुदा से बख्शवा दो बेहिसाब रे अली हैदर। करम कर दो करम कर दो करम कर दो करम कर दो खुदा राया शहे
بغداد اگرچہ لاکھ پاپی ہے مگر عطار کس کا ہے، اگرچہ لاکھ پاپی ہے مگر عطار کس کا ہے، تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا یا شہ بغداد، تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد۔ حال دل ان پہ آشکارا ہے، وہ کیا بات غوث اعظم